I-ready ko pa. Hey guys! Mamaya pa guys. Uy! Mamaya anak! Balik mo po. Ibalik mo. Sumasayaw. Sino yun? Sumasayaw. Yung camera. Patingin. Huwag malikot. Nag-on na yan eh. Sabi ko hi. Wait lang guys ha. Panuruin ko muna kayo. Oh my God. Ayun, sinasayaw nila. Wala naman sumasayaw ah. Balik ka na dun. Balik na dun. My hands. Gagawa kami cupcake. Kami. Oatmeal. Ano to? Sugar and milk. Ano to? Butter. And milk. Ano to? Egg. Egg. Ano to? Pancake mix. Pancake mix. Ano po? Pancake mix. Pancake mix. Tapos, yan yellow. Ano yan? Banana. Banana. Ilan banana? 2. Tapos, egg. Egg. Tsaka plato. Tsaka cupcake. Tapos ito, Cupcake. salt, Salt. cinnamon powder, Cinnamon powder. and baking powder. Baking powder. Banana. Ano? Dapat pag malaki na, ganun mo dito sa pwet. Dito. Pwet. Ay, pwet. Yan, balatan mo yan dyan. Ouch. Sige. Purutin mo. Agatin mo kaya. Ay, nagkapki kasi so. Kasi awal na. Bilisan mo guys. Sige, mash mo. Hindi, ganyan. Help kita. Ganyan, oh. Ay, sige. Ganyan. Turuan mo ko. Sige, help mo kita po. Nag-wash hand ka, di ba? Yes. Nagluluto pa nga ako. Hindi. Sige, help na kita. Yes. Para matapos agad. Yan. Happy ka? Bata. Mama na. Okay. Ano? Ito pa oh. Yes, wait. Ako na lang mag-mash. Sa. Ito. Ganyan. Kasi ko magmasya. Egg yolk. Itlog. Kasi egg. Itlog. Mommy! No! Stopping! Please. It's done! Okay. Oops! Oops! Enough! Sige! Wow! Basag! Okay, sila sa gilid, katabi ng balat ng banana. Mama! It's okay. It's okay. Hmm. It's not okay. Sige. Isa pang egg. Careful! Okay. Oh! Happy ka? Hindi. Hindi. And then, This is always... Hmm? Sige. Tandaan po. Mama! Asa atin nilay? Oo. I'm done, Mommy. Lagay mo. Hot. No, ako na lang help kita. Okay. Milk. Just wait. Wait lang. Hindi, mix mo na. Milk. Hold mo yung, ano. Yan. It's ready. It's not ready, Mommy. Not yet ready. Share natin si Papa, Mama. Lagay mo yung sugar. 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 It may... 1/2 cup ng sugar. Yes. Tapos 1. So, bango. Lagay mo rin yung butter. Some butter. This one. This is hot. Oh, careful. Wait. Mommy can... Oh my God.
Then mix. Oh. Yummy. Nag-bake ka pero ganyan ang damit mo, no? Princess ka. Careful! Huh? Yes, next is oatmeal. Ay, smooth. Ano ulit yan? Ano yan? Oatmeal. Oatmeal. Mix. Mix. Careful, hawakan mo yung bowl. Hawakan mo yung bowl. Sino yun? Tapos ilagay mo na din tong ano na baking powder. Baking powder. Powder. Yun yung powder. Cinnamon. Salt. Soap. Dandahan. Okay, mix mo maayos. I'm just mixing. I'm cooking. Cooking what? Coconut cupcake. Banana. I'm a sick. Banana oatmeal. I'm a tops. Smell. Flowers. Pancake mix. Pamik mix. 1 cup. 1 cup. Okay po. Opo. Okay. Tapos, lagay mo sige. Mix na. Hawakan mo yung bowl kay ma... Hindi piluto. I-mix mo. Wala na. Wait. Mama mo. No. Me. I want the kepo. Okay, help kita sa gilid. Hey, mommy. Okay. I want the science cupcake. Uy, ibaba mo. Umay ko nga dito. Uy, yes. Messy tayo. Yes. Skip forward. Messy. Missing you. Sarap ba? Di pa ba luto yan? Mix mo mais. Tama na eh. I'm done, mommy. Hanggang na, sige. Lalagay ka na ng cups. Cups. Sa molder. Isa lang to, ma. Dalawa pa yun, anak. Diba? Isa lang po pala. Sorry po. Faster. Wait. Ito. Yeah, nice. Well done. Bin mo, okay na. Okay na. Careful. Messy pero happy. Okay lang messy. Oh, careful na. Basta happy si Sisi. Careful. I'm happy. Ano po? I'm happy.
happy. You're happy. Ay, tumutulog. Kahit tumutulo. Sige, go. Doon malapit sa'yo, anak. Huwag masyadong damihan. Kasi tutubo pa yan. Yan. Oopsie. Oh, enough. Messy pero happy. Si. Happy kasi? Happy kasi? Si. Dami. Lapit na. Gilagdagan mo pa konti. Whoops. Ipaluto guys. Kaya na siya guys. Ay, may tubig, dibo. Dibo? Damn. Dagdagan. Sige. Ito matapos. Wait lang, mama. May napa. I'm done, mommy. Done. I'm done. Happy face. Init. Ha? Open. Sama paninda. Mama! Patapos Malapit na. Umalasan na yan. Oh, di ba po? Excited ka kumain? Yung ba? Malapit na maluto. Oh! Hilaw Oh. huli. Excited ka kumain yan? Sarap yan? Masarap kaya yung luto mo? Ano ang nilagay mo dyan? Yes. Ha? Oh, banana. And oatmeal. Okay, make way. Tapos naglagay akong egg. Ilan egg? 2. 2 eggs. Milk din. Marami milk. Excited ka kumain yan? Mama, wrap up ma. Ma, wrap up to. Hindi naman mainit. Mainit naman dito. Ay, kinain na ng daga ang pancake. Ah, hindi pala daga. Princess pala. Sarap. Smile ka muna. Uy! Ano na picture ng daga? Daga. Ayaw mag-electric fan. Cheers Ngayon, ako kain eh. tayo, guys. Kain tayo guys. Wala, nagsasalita pala si yung Daga. daga. Ganyan ka. Salita pala yung daga na malaki. Kumakain na ng banana cupcake. Happy na siya, guys. Ba't gaya yung gamit mo? Kung tusok yan sa fruit, eh. At yun na nga, na-busy na si Zera. At hindi man lang kami nakapag-outro. But thanks for watching. See you on our next one. Bye!